बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 4 सीटें दोबारा गिनती में ली गई थी काज़ी फैज़ बेंच की जानिब से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ सामने आई है और मुझे उम्मीद है कि ये चारों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पेशरफ के बाद वापस मिल जाएंगी। उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा कि इंतज़ार पंजोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के तर्जमान भी हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इंतहाई शरीफ नफ्स और इंतहाई आपने उनको देखा है जब भी वो इमरान खान से मुलाकात करके आते हैं और कौम को उनके हवाले से आगाह करते रहे हैं। बुशरा बेगम के केसेस को वो देखते थे, तो वो इंतहाई शरीफ आदमी और प्रोफेशनल आदमी हैं। अब उनको अगवा किया गया 8 अक्टूबर को और 2 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी बड़े यकीन के साथ, वसूख के साथ, कि वो 24 घंटों में वापस आ जाएंगे। 24 घंटों में तो ना आए, लेकिन वो 36 घंटों में वापस आ गए। पंजाब पुलिस ने कहा कि जीटी रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ी को रुकने का इशारा किया। इसका मतलब है वो अब तक इस्लामाबाद ही उनको रखा हुआ था कि वो इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा अब जा रहा था। तो कहते हैं जी कि जीटी रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। मशकूक गाड़ी के ना रुकने पर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई। पुलिस की जानिब से जीटी रोड पर नाकाबंदी की गई। अपने जारी बयान में पंजाब पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अगवाकारी और मुगवी को छोड़कर वो फ़रार हो गए और साथ ये भी कहा गया कि कोई वहाँ पे फायरिंग का भी तबादला हुआ, लेकिन वो गाड़ी भी छोड़ गए, वो सारे फ़रार हो गए और सिर्फ गाड़ी छोड़ गया और गाड़ी में हाथ पांव बंधे इंतज़ार पंजोता छोड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंतज़ार हुसैन पंजोता को गाड़ी में बैठे हुए देखा गया और उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। अब ये पूरा एक मामला है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। उसके बाद किसका क्या किरदार रहा है, हमारे निज़ाम इंसाफ का क्या किरदार है, हमारी बार्स एसोसिएशंस और बार कौंसल्स का इंतहाई घटिया, अफसोसनाक और शर्मनाक किरदार है। इसी तरीके से हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और बिल आखिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है बड़े वसूख के साथ जो उन्होंने दी थी और बड़े उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट थी उस पर अमल दरामद हुआ है और वो वापस आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका जो वीडियो पैगाम है वो कहते हैं कि जी 2 करोड़ रुपए मुझसे वो तावान मांग रहे थे जब वो वीडियो उनकी पुलिस थाने में बनाई गई। कभी ऐसा भी सुना है कि अगवा बराए तावान के केस में घर वालों को कॉल करने की बजाय या उनसे तावान मांगने की बजाय डायरेक्ट मुगवी से तावान, अब मुगवी जो आपकी कस्टडी में वो आपको कहाँ से तावान देगा? अगर तो ये 3 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजरा है, कोई तावान का मामला था उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनके दोस्तों को 2 करोड़ रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उनकी तरफ से भी दे दिया जाता अगर कोई ऐसा मामला होता। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो लेकिन खैर बयान आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस बयान को रद्द किया। दूसरी तरफ कल मैंने आपको एक बताया था कि रिपोर्ट्स आई कि पंजाब असम्बली में पुलिस के हवाले से कोई तफसीलात सामने आई थी कि जी 2 अरब 13 करोड़ रुपए की माली बाज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं, बेज़ाब्तगियाँ। अब उस पर पुलिस तर्जमान ने उसको गलत, वो ऑडिट रिपोर्ट थी जो पंजाब असम्बली में जमा हुई थी, उसको पंजाब पुलिस के तर्जमान ने रद्द कर दिया। पंजाब पुलिस के तर्जमान ने मुख्तलिफ इदारों के लिए ख़रीदारी की ऑडिट रिपोर्ट में बेज़ाब्तगियों के तासुर को मुस्तरद करते हुए, जैसे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद करता है ना अपने ज़राए से, तो ये भी बेज़ाब्तगियों के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि पुलिस की तरफ से ख़रीदारी की मद में प्रोसीजरल नकाइस मुमकिन है, ताहम माली बेज़ाब्तगी का तासुर हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। तर्जमान पंजाब पुलिस ने सूबाई असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पुलिस के हवाले से जमा करवाई गई ऑडिट रिपोर्ट के मामले पर वजाहती बयान जारी कर दिया और कहा कि महकमा पुलिस समेत हुकूमत पंजाब के तमाम तर इदारों की ऑडिट रिपोर्ट्स का हर साल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी में जमा करवाया जाना मामूल की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस समेत तमाम महकमा जात ऑडिट रिपोर्ट्स के एतराज़ात का मुफस्सल जवाब मुतल्लिका कमेटी में जमा करवाते हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से ख़रीदारी की मद में प्रोसीजरल नकाइस मुमकिन है, ताहम माली बेज़ाब्तगी का तासुर हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। तर्जमान पंजाब पुलिस ने कहा कि पंजाब पुलिस अपने शोबों में ख़रीदारी की मद में तमाम दस्तावेजी सबूत और रिकॉर्ड मुतल्लिका फोरम पर पेश कर चुकी है। अब जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जो ऑडिट करने वाला होता है उसके सामने तमाम जो फैक्ट्स हैं वो रखे जाते हैं, तमाम सबूत भी दिए जाते हैं। अगर ऑडिट रिपोर्ट में जो कि एक एक्सपर्ट की तैयार की गई है और वो डेफिनेटली एक सरकारी इदारे की तैयार की गई है, वो माली बेज़ाब्तगियाँ कह रही है और पंजाब पुलिस के तर्जमान कह रहे हैं कि वो
پروسیجرل مسٹیکس ہو سکتی ہیں، مالی بے ضابطگی نہیں۔ وضاحتی بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس متعلقہ کمیٹی میں آڈٹ رپورٹس کا ٹھوس حقائق پر مبنی مفصل جواب جمع کروا چکی ہے اور مزید آڈٹ پیرا اعتراضات کی مد میں جمع کروائے گئے مفصل جوابات اور محکمانہ موقف کو متعلقہ کمیٹی کے سامنے پیش کرے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ جوابات اور دستاویزی ریکارڈ تسلی بخش پائے جانے پر متعلقہ اکاؤنٹس کمیٹیاں اعتراضات کو داخل دفتر کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہے یہ درست نہیں ہے اور ہمیں ہر صورت ہم اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں جی کہ ہم بالکل ہماری طرف سے کوئی مالی بے ضابطگی نہیں ہوئی، بالکل ہم مان لیتے ہیں جی کوئی مالی بے ضابطگی نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی جو پیش رفت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لودھراں سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیٹ لی گئی تھی این اے 81 گجرانوالہ سے، اور این اے 79 سے جو ہے وہ احسان احمد ورک تھے، بلال اعجاز این اے 81 سے، احسان ورک این اے 79 سے، رانا فراز نون این اے 154 اور جو لودھراں سے تھے، اور میاں عاطف ایم پی اے شاہ کوٹ۔ قاضی فیاض عیسیٰ نے ایک ری کاؤنٹنگ کا اجازت دی تھی اور وہ ایک جس طرح سے ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اس میں جو پہلے سے مسترد ووٹ تھے وہ ڈبل ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف والوں کے ووٹ کم ہو گئے، اور لاہور ہائی کورٹ کے پہلے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا کہ جب ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے کہ جو الیکشن ٹرائبونل ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوئے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوئے۔ پہلے سنگل بینچ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، پھر ڈویژن بینچوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں آپ اندازہ لگائیں وہی دو جج ہیں، نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب، وہ قاضی فائز عیسیٰ بینچ میں بیٹھے تو 4 جو حلقے ہیں ان کی ری کاؤنٹنگ کا حکم دیتے ہوئے وہ حکومتی اتحاد کو سیٹیں مل گئیں، لیکن وہ ایک کیس میں 2 ججز ہیں الگ بیٹھے اور 2 رکنی بینچ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سعد اللہ بلوچ ہیں فیصل آباد سے، ان کے خلاف نون لیگی امیدوار کی کاؤنٹنگ کی درخواست تھی۔ پہلے سپریم کورٹ نے سنگل بینچ میں سپریم کورٹ نے اس کو خارج کیا، پھر ریویو بھی خارج کیا، اور وہ 2 ججز تھے۔ وہی 2 ججز جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ میں بیٹھے تو پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے 4 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے لی گئی تھیں، اس میں 3 ایم این اے کی تھیں اور 1 ایم پی اے کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف انتظار میں تھی کہ جب تک 25 اکتوبر نہیں آتا پاکستان تحریک انصاف اس پر ریویو پٹیشن فائل نہیں کر رہی تھی، 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، پی ٹی آئی والے اس حوالے سے انتظار میں تھے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا پنجاب کے الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ ریویو پٹیشن فائل کی ہے، جو پہلا فیصلہ تھا اس کے خلاف۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے 4 جو ممبران اسمبلی تھے انہوں نے ریویو پٹیشنز دائر کر دی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بلال اعجاز این اے 81 گجرانوالہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا اور کہا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا فیصلہ بحال کیا جائے۔ احسان احمد ورک نے این اے 79 سے، رانا فراز نون نے این اے 154 لودھراں سے، میاں عاطف ایم پی اے جو شاہ کوٹ ننکانہ صاحب سے تھے، انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلوں کو چیلنج کر دیا۔ 4 حلقوں کی نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے جلد سماعت کی درخواستیں بھی دی ہیں کہ جلد فکس کی جائیں اور حقیقی نمائندوں کو چوری شدہ سیٹیں واپس کی جائیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ بینچ بنتا ہے اور اس بینچ کا سربراہ منیب اختر صاحب بن جاتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں، یا جسٹس مندو خیل صاحب بن جاتے ہیں، یا امین الدین خان صاحب ہیڈ رہتے ہیں اور 2-3 رکنی بینچ بن جاتا ہے، تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور پھر ریویو میں انہی ججز میں سے کئی ججز نے اپنی رائے تبدیل کر لی تھی اور ریویو میں قاضی فائز کو ریلیف ملا تھا۔ تو ریویو میں جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے تبدیل ہونے کے کافی امکانات ہوتے ہیں، اور جب ہیڈ آف دی بینچ تبدیل ہو جائے تو پھر چیزیں مزید بہتر ہو جاتی ہیں، چونکہ جو لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچوں کا فیصلہ تھا وہ بڑا ہی تگڑے فیصلے تھے۔ دوسری طرف جو ایک واقعہ پیش آیا تھا ایم ڈی کیٹ کے نتائج کے حوالے سے،
उसमें MD कैट पर्चा आउट मामले पर 96 तलबा ने FIA साइबर क्राइम को अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। कराची में ये पर्चा लीक होने की वजह से सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा MD कैट करवाने का हुक्म दिया था टेस्ट, और उसमें फिर FIA की जानिब से कहा गया था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 57% से भी ज़ायद नंबर हैं जो पॉसिबल नहीं थे। इस वजह से उन स्टूडेंट्स को जिनके इतने नंबर हैं उनको बुलाया गया है उनका बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कि उनमें कौन कौन मुलव्वस है। MD कैट का पर्चा लीक होने की तहकीकात के दौरान 96 तलबा FIA सामने पेश हुए। FIA ज़राए के मुताबिक FIA साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 150 तलबा और तालबात को तफ्तीश के लिए तलब किया गया था। गुज़श्ता रोज़ तलब किए गए 96 तलबा FIA के दफ्तर में तफ्तीश के लिए पेश हुए, जिस दौरान तमाम तलबा के वालिदैन की मौजूदगी में बयानात कलमबंद किए गए। FIA का बताना है कि तलब किए जाने वाले 150 तलबा ने MD कैट में 200 में से 190 नंबर हासिल किए थे। दौरान तफ्तीश तलबा ने पर्चा या गैस पेपर के मुबैना तौर पर लीक होने की तफसीलात फराहम की, जबकि कुछ तलबा ने बताया कि व्हाट्सएप के ज़रिए के रोज़ कबल उन्हें मिलता जुलता पर्चा मौसूल हुआ, जबकि तलबा की जानिब से पर्चा बेचने वाले अफराद के नंबर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। FIA ने मज़ीद बताया कि अब तक की तफ्तीश में 100% लीक पर्चे के हवाले से मालूमात नहीं मिली। चंद रोज़ में तमाम तलबा के बयानात सामने आने के बाद मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब आला अफसरान ने FIA को हदायत जारी की हैं कि जो तलबा खुद बयान देने आए उनका बयान कलमबंद कर लिया जाए। दौरान तफ्तीशी अफसर तलबा पर नासख्ती करें और दीगर तफ्तीश के लिए दीगर वसाइल भी बरूए कार लाए जाएँ, यानी टेक्निकली भी उस तमाम चीज़ों को देखा जाए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और लोगों के मुस्तकबिल से खेलने का ये स्कैंडल था और अब इसमें तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।